الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد وبطبيعة الحال في هذا الباراغراف جديدة واللي هي بيتي 2 la vitesse de glissement de S1 sur S2. Bien sûr اللي ما شافش l'introduction ديال la cinématique du contact يرجع يشوف l'introduction bien sûr راها كاينة في la description ولا كاينة هنا ولا هنا. المهم في القنت ديال الفيديو راهم كاينين. رجعوا شوفوا هذيك الانترودكسيون لان مهمه، عاد اجيو شوفوا هاد لا فيتيس دو غليسمون. بيان سور اللي ما بغاش يشوف يتبع معايا هاد لا بارتي اللي كنهضر على لا فيتيس دو غليسمون. الوغ لا فيتيس دو غليسمون par définition la vitesse de glissement de S1 sur S2 de S1 sur S2 et هي هذه. شوفوا معايا، هي la vitesse de glissement de S1 sur S2 égale quoi? Égale la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à S2. نقدر نكتب j'ai le droit d'écrire ça. C'est la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à S2. Aussi, c'est la vitesse de I1 par rapport à S2. J'ai le droit d'écrire la vitesse de I1 par rapport à S2 égale la vitesse de I1 par rapport à R2, puisque le repère R2 est lié au solide S2. إذن غادي نحاولوا أننا par définition هي هذه. دابا غادي نفكركم بلي ان هذيك لا نوطاسيون اللي خديناها I1 قلنا هي واحد لو بوين، هي لو بوين I ولكن كابارتيان من لو سوليد S1 tout simplement. لا فيتاس دو غليسمون هي سرعة انزلاق الجسم، سرعة انزلاق الجسم، بحيث هاد لو سوليد هذا مع هذا دونك il y a un glissement. On parle de glissement, on parle de roulement. غادي bien sûr نفهموا هاد le glissement هاد le roulement. On parle de vitesse de glissement. La vitesse de glissement باش نفهموها غادي ناخذوا هاد لو ديسك هذا وغادي نشوفوا هاد لو glissement. Alors le glissement شنو هو؟ par exemple هذا راه كيتحرك بحال هكا. لو glissement بحال مثلا كانت الشتا في اللوطو باغ اكزومبل كتكون الشتا بزاف كنقولوا اللوطو راه دارت غليسات سيتادير كوا؟ سيتادير ما بقاش هذاك لو كونتاكت، هذاك لو كونتاكت ماشي لو كونتاكت ما بقاش، لا بحال اللي دارت هكذا ان غليسمون، دارت ان غليسمون ما بقاش تحكم في الارض. مثال ديال اللوطو كان الشتا بزاف دونك اللوطو كتزلق، كنقولوا راها زلقت. هذه هي لا فيتيس دو غليسمون. اون بارل دو لا فيتيس دو غليسمون سيتادير هذيك الجراره راها كدور ولكن هربت. هذاك لو فات باش انها كتهرب هذا هو لو غليسمون. اون بارل دو غليسمون. لا فيتيس دو غليسمون دونك par définition on dit la vitesse de glissement de هاد السوليد يعني du S1 par rapport à S2. par exemple لو كان ناخذ هذا هو السوليد وهذا سي ان سوليد، لاحظوا معايا هذا هو لو S1 هذا هو لو S2. لا فيتيس دو غليسمون ديال هذا de S1 sur S2 sur راه فوق هذا sur S2. هنا la vitesse de S1 sur S2. la vitesse de S1 هذا راه كيغليسي sur S2 عنده une vitesse bien sûr. c'est ça par définition, c'est la vitesse du contact. c'est la vitesse du contact كما شفنا هي la vitesse du contact ما بين S1 ou S2. c'est la vitesse du contact. alors c'est la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à S2 et c'est même écriture. donc انا غادي نخليها هذه، نتوما شوفوا على حساب البروف اللي خدمتوا بها احتفظوا بها، ولكن انا غادي نخدم بهذه. لا فيتاس دو اي كي ابارتيان اس 1 بارابور اس 2 يعني غادي تقولوا لي وي فهمناها هذه ايغال هذه، ولكن كيفاش غادي نحسبوها؟ بيان سور هنا كنرجعكم
لهذاك الكومبوزيسيون دو موفمون، بحيث ان الكومبوزيسيون ديال لي فيتيس راه حنا شفناها هي لا فيتيس ابسولو، شفتوها هاد العلاقه باينه du point M égale la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement du point M. شفتوا هاد العلاقه؟ اذا هاد العلاقه غادي نحاول انني في هاد الفيديو نديمونطري لكم على هاد العلاقه هادي ونخدموها هنايا، نخدموها pour trouver واحد l'autre expression ديال هاد la vitesse de glissement، يعني pour trouver واحد l'autre expression. alors غادي نخلي هنايا، غادي نحاول انني نديمونطري لكم على العلاقه هاد الكومبوزيسيون ديال لي فيتيس. alors غادي خصكم لي كونديسيون شنو هما انكم خصكم تاخذوا واحد سوائر، واحد روبير فيكس، خذوا واحد روبير فيكس un repère fixe، un repère qui est fixe، d'accord. خذوا واحد repère R1، repère relatif R1 O1 I1 J1 K1 qui donne un repère relatif en mouvement par rapport à R، en mouvement par rapport à R. خديت واحد repère fixe وخديت واحد repère relatif، واحد le point M حتى هي en mouvement par rapport à R، M en mouvement par rapport à R et par rapport à R'، c'est-à-dire par rapport à R1. alors نشيماتيزيو هاد الاخر، ها هو واحد لو ريبير فيكس عندي O I J K، عندي واحد لو ريبير نسميه مثلا، لا هو هذا يعني O1 J1 I1، وعندي لو بوين M، le point M en mouvement quelconque. alors هادي le repère relatif وهذا c'est un repère fixe. انا غادي نمشي نحسب la vitesse de M باش نديمونطري لكم عليها، دونك نكتب هنا احسن la vitesse de M par rapport à R، la vitesse du M par rapport à R. شنو كتساوي la vitesse de M par rapport à R؟ définition، la définition c'est la dérivée du vecteur position tout simplement. هذا هو اللي كنعرفوه. donc هو la dérivée ديال un point qui est fixe dans ce repère. لاحظوا معايا un point qui est fixe dans ce repère شنو هو le O fixe dans R، le point M sur D de T par rapport au référentiel R. ça c'est la définition. donc هنا هذا le OM، لو او ام حنا ما باغينش خصنا من او ام، لاحظوا من او ام نفوتوا على واحد لو بوين انترميديير ندخلوا هاد لو او 1. دونك شنو غادي تولي هادي غادي تولي دي دو او او 1 شال sur d de t par rapport à r plus d de o1 m sur d de t par rapport à r par rapport à r. اذا هاد d de o o1 sur d de t par rapport à r ما لاحظتوش شنو هي c'est une vitesse. علاش c'est une vitesse؟ لاحظوا معايا le O fixe dans R ou le O1 c'est un point, c'est-à-dire je calcule la vitesse de quoi? de O1 par rapport à R plus بقى لي هاد le terme هاد le terme لاحظوا d de O1 m sur d de t par rapport à R O1 m par rapport à R par rapport à R نديريفيه par rapport à هاد référence. علاش ما ندخلوش هذيك la relation de Varino، c'est-à-dire la relation ديال نبدلو le référentiel ديال la dérivée، c'est-à-dire شنو غادي نردوها d2 O1m sur d2t par rapport à R هذا le R1 plus oméga ديال de R1 par rapport à R vectoriel O1m vectoriel O1m. بطبيعة الحال إلى أنكم ما راكمش فاهمين هاد لا ديمونستراسيون، هي من الأحسن تفهموها باش تلا اون توكا إلا تلفتو مثلا في لا غولاسيون فينال تقدروا في الساعة ترجعوا ديمونطريو عليها وتلقاو لا غولاسيون، لأن من بعد لي غولاسيون كيكثروا دونك كتنساو هذيك
كنساو هذيك لا غولاسيون فينال. دونك خاصنا نرجعوا لها. شوفوا لا ديمونستراسيون، فهمتوها ما فهمتوهاش يعني عاودوا حتى تفهموها. الا ما فهمتوهاش كاع ماشي مشكل، حفظوا ديك التاليه. اذا هذه لا فيتاس دو او، هذه رحنا درنا ديكومبوزيسيون، راه ديريفينا بارابور ار 1 بلس اوميغا. هذه سي اون غولاسيون كاين. الوغ بالنسبه لهذه او 1 ام، كتلاحظوا بلي ان او 1 فيكس دون ار 1 و لو ام سي كوا. Très bien. C'est-à-dire c'est la vitesse de m par rapport à R1. Oui. C'est-à-dire la vitesse de O, la vitesse de O1 par rapport à R, plus la vitesse de m par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1 m. Vectoriel O1 m. Ou bien sûr, هذه كتساوي شنو كتساوي هذه هي la vitesse relative. هذه هي la vitesse relative de m. Ou bien sûr هاد le terme plus هاد le terme ça plus ça شنو كيعطيني؟ هذه هي la vitesse d'entraînement de m. وهي اللي غادي نخدموا هاد العلاقه ديال الكومبوزيسيون دي فيتاس اللي شفناها. غادي نمسح هنايا، وهي اللي غادي نحاولوا اننا نخدموها في هاد ليكزارسيس ديالنا باش نلقاو هذيك la vitesse de glissement. Alors on a la vitesse absolue de m égale la vitesse relative de m plus la vitesse d'entraînement de m. Avec شنو هي la vitesse absolue? La vitesse absolue de m هي la vitesse de m par rapport au référentiel qui est absolu. خصكم تفهموها هكذا. هي la vitesse absolue هي la vitesse de m par rapport au référentiel qui est absolu. Égale quoi? La vitesse relative de m شنو هي؟ هي la vitesse de m. La vitesse relative هي la vitesse de m par rapport au référentiel mobile par rapport à R1. فهموها بحال هكذا، ماشي R1 و R. لا هنا ما خصكمش R هنا و R هنا ضروري. لا، فهموا بلي ان لا فيتاس ابسولو هي لا فيتاس par rapport au référentiel absolu. هذاك لو ريفيرونسيال ابسولو يقدر يتسمى R، يقدر يتسمى R0، يقدر يتسمى شي حاجه. كي كنقول لا فيتاس ريلاتيف هي لا فيتاس دو بوين M par rapport au référentiel relatif. au référentiel relatif يقدر يتسمى R1 R', etc. هي هذه la vitesse relative. Ou bien sûr la vitesse d'entraînement de M, c'est quoi? C'est la vitesse du point O1 du point O1 par rapport au référentiel absolu plus le oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. vectoriel O1M. هذه تحفظ بحال هكذا. ولكن هنا كاينه واحد الريمارك اللي هي غادي نعطيها لكم. La remarque c'est que on peut trouver la vitesse d'entraînement si M est considéré fixe dans le repère R1. Si M oui bien sûr هذا راه كاين دي فيديو ديتاي في لاشين اللي حنا دايرينها. كاين شي 3 ديال لي فيديو يمكن ديتاي ولا رجعوا شوفوهم الا ما فهمتوش في هذه المساله اللي حاولت انني نزرب، لان ماشي هو الهدف ديالنا. الهدف ديالنا نلقاو واحد ليكسبرسيون اللي غادي تخدموا بها في هذه لا فيتاس دو غليسمون غادي نعطيها لكم في التالي. دونك هذه هي لا فيتاس. هاد لا رومارك شنو كتقول لك؟ كتقول لك لا فيتاس d'entraînement de m est égale la vitesse absolue de m si on considère m fixe dans R1, dans le repère relatif. Si on considère m fixe dans le repère relatif, alors la vitesse d'entraînement هي la vitesse absolue. D'accord? La vitesse d'entraînement هي la vitesse absolue. علاش؟ لأن la vitesse relative شنو هي؟ هي la vitesse de m par rapport à R1 وهذه égale à 0. donc كتساوي la vitesse d'entraînement تساوي la vitesse absolue. دابا نرجع للعلاقه ديالي وفين غادي نخدمها. alors حنا شنو عندنا؟ شفنا بلي ان par définition la vitesse de glissement de S1 sur S2
égale quoi? Égale la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à S2. Le point I d'abord, le point M هنايا هي هذه هي le point I. C'est-à-dire فين ما شفت M نعوضها باش نعوضها ب I. ولكن حنا هنا شنو عندنا؟ هنا I appartient à S1. يعني tu as le droit d'écrire هذا le terme ou bien sûr tu vas écrire I1. عندك deux choix. يا إما تكتب I appartient à S1 ولا تكتب I1. رحنا ديطايناها في هذا الفيديو السابق. دونك هنا لا فيتيس دو I شنو عندي؟ كي appartient à S1 شنو كتساوي؟ هي لا فيتيس راني فين ما لقيت M كنعوضها ب I. شنو كنلقى لا فيتيس relative de M. شنو هي لا فيتيس relative de M? C'est la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport R1. R1 شنو هو le repère mobile؟ هو اللي متعلق ب S2 c'est-à-dire par rapport à S2 plus la vitesse d'entraînement de I qui appartient à S1. دابا بقى لي هاد la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement كيفاش نحسبها؟ La vitesse d'entraînement je vais considérer comme I fixe dans le repère relatif fixe dans S2. Je vais considérer le I qui appartient à S1 fixe dans S2. Donc on a la vitesse de glissement de S1 par rapport à R égale la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à R. هنا غادي نرمبلاسيو. Donc شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا la vitesse absolue de I appartient à S1 égale la vitesse relative de I appartient à S1 plus la vitesse d'entraînement de I appartient à S1. Tu as le droit d'écrire ça. نتوما الا كنتو تكتبوا بهاد الطريقه مزيان. كاين اللي كيكتب بهاد الطريقه حتى هي صحيحه. C'est-à-dire غادي ياخذ la vitesse absolue de I1 égale la vitesse relative de I1 plus la vitesse d'entraînement de I1 plus la vitesse d'entraînement de I1. حتى هذا عنده صحيح. دونك حنا غادي نخدموا بهذا بالاولى. لان علاش؟ لان هنايا شنو هو لو روبير ابسولو؟ لو روبير ابسولو هو لو ار. هو هذا لو ار اللي خديناه. هذا سي لو روبير ابسولو. بيان سور في لينونسي كيكون مكتوب ار سي لو روبير ابسولو. وخدينا لو بوين لو اس 1 سور اس 2. شكون لي روبير ريلاتيف؟ هو لو اس 2. لو اس 2 هو لو روبير ريلاتيف. الوغ هنا شنو غادي نحسبوا حاجه بحاجه. شنو هي هذه؟ هذه هي لا فيتيس دو كوا؟ دو I qui appartient S1 par rapport repère relatif قلنا هو R2 يعني هو S2 tout simplement. Il y a la vitesse de I qui appartient S1 par rapport هنا par rapport au référentiel absolu خصنا ندير. هنا ندير par rapport à R. تفهمنا؟ égale quoi? Égale la vitesse relative. شنو هي la vitesse relative de I qui appartient à S1? C'est-à-dire la vitesse relative d'un point. Il y a la vitesse dès que le point qui appartient à S1 par rapport à R1. R1 c'est le référentiel relatif. S2. S2 est le référentiel relatif. Plus la vitesse d'entraînement de I qui appartient à S1. La vitesse d'entraînement d'un point égale la vitesse ديال l'origine ديال le repère relatif par rapport au référentiel absolu plus le oméga etc. Donc il y a la vitesse ديال le I qui appartient à S2 par rapport à R plus le oméga de S1 par rapport à de S2 par rapport à S1 vectoriel. هنا لاحظوا معايا vectoriel شنو؟ vectoriel غادي ديروا لي اي. دونك هاد لو تيرم هذا غادي يطير. هاد لو تيرم هذا puisque فواحد لانستون تي كيكون لو اي 1 و لو اي 2 كونفوندو دونك هاد لو تيرم كيطير. دونك شنو غادي تبقى لي؟ غادي تبقى لي غير هذا. La vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à R égale la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à S2
plus la vitesse de I qui appartient à S2 par rapport à R. هنا شنو كتلاحظوا ما بين ديك الكتابة اللي كنت كاتب la définition ديال la vitesse de glissement هي هذه. ما كتشوفوش هاد لو تيرم هذا هو هذا. دونك هذا شنو هو هاد لو تيرم؟ هو la vitesse de glissement. هذا هو la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2. دونك منا نخرج l'expression ديال la vitesse de glissement اللي راني كنبغيها هي la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à R moins la vitesse de I qui appartient à S2 par rapport à R. وهنايا غادي نجمع لكم كامل هادشي باش نقول لكم على من تعقلوا. اذا اللي ما فهمش ولا جا هادشي ما مخلوض ومخربق وتخربق ما تخربقش في عقلك، ها على من تعقل وها باش غادي تخدم tout simplement. في هذا الفيديو شنو شفنا عندنا une définition اللي خصنا نعرفوها ان la vitesse de glissement par définition la vitesse de glissement ديال un solide S1 sur un autre solide S2 par définition c'est la vitesse de quoi? La vitesse de I qui appartient à ce solide là par rapport à l'autre solide. هذه la définition هذه par définition أول حاجة تعقل عليها. دابا نجيو للكالكول يعني كيفاش غادي نكالكولي. وقينا باللي ان كيلكو سوا ناخذ كيما بغا يكون واحد لو روبير كيلكو سوا ان روبير ار ان روبير بيان سور هاد لو روبير غادي يكون ان روبير كي فيكس كيلكو سوا لو روبير فيكس. لا فيتيس دو غليسمون ديال S1 sur S2 qui est égal à la vitesse de ça égale quoi? Égale la vitesse de I qui appartient S1 par rapport à R. بحال اللي درت شال بحال اللي دخلت هاد لو روبير دخلته هنايا بحال اللي درت علاقة شال دخلت هاد لو روبير دخلته هنايا c'est-à-dire la vitesse de I qui appartient à S1 par rapport à R. هنا بحال اللي درت plus la vitesse de R de I qui appartient à R par rapport à S2 وقلبت ورديتها S باش نرد هنا moins la vitesse ونقلب هنايا c'est-à-dire هنا S2 par rapport à R. إذا هنا هذه هي تعقلوا لي على هذه وتعقلوا على هذه. هذا هما اللي خصكم تعقلوا عليهم la vitesse de glissement S1 sur S2 par définition. Et pour le calcul, on utilise ça. C'est-à-dire on introduit le référentiel qui كتقول quel que soit R يعني كيما بغا هاد le référentiel اللي تاخذو غادي تلقى هاد la vitesse de glissement bien sûr. Donc اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوني من صالح الدعاء. بطبيعه الحال اللي ما فهم شي حاجه ولا ما جاتو شي حاجه ما فهمهاش ولا زربت ولا يطرح التساؤل ديالو في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.